नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालदा हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री जोएल मुर्मू ने उस स्थान से बीएसएफ के साथ बैठक की जहां भारत बांग्लादेश सीमा पर लगातार अशांति का माहौल बनाया जा रहा है। बैठक के बाद उन्होंने कटीले तारों से रहित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीमा पर बीएसएफ जवानों से बात की तथा दूरबीन से स्वयं सीमा की निगरानी की। उन्होंने उस दिन क्षेत्र की सुरक्षा में भी सहायता की। আমরা একসাথে এসে আমরা যেটা দেখলাম যে যেভাবে ডিউটি করছে বিএসএফ, কড়া নজরদারি চলছে। যারা আজকে আপনারা দেখছেন এইখানে কোনো ফিনিশিং নেই। আমাদের যে কেদারিপাড়া ক্যাম্প হইতে যেটাকে বলছে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত যে 88 ব্যাটালিয়ন যারা ডিউটি করছে, এখানে 25 কিলোমিটার তার ঘেরা নেই। এই তার ঘেরা না থাকার সত্ত্বেও এত কড়া নজরদারি হিসাবে ডিউটি করছে। কোথাও বিএসএফ মহিলা বিএসএফ রয়েছেন এবং পুরুষ বিএসএফ রয়েছে। তারা এই খোলা আকাশের মধ্যে ছোট ঘরের মধ্যে দিয়ে যেভাবে ঘন ঘন তারা ডিউটি করছে, যেভাবে করছে একদম এইখান থেকে কোনো বাংলাদেশে গরু ভোঁস যেন না নিয়ে যেতে পারে, কোনো পাচার যেন না করতে পারে, এখন বাংলাদেশ থেকে কোনো অনুপ্রবেশ যারা আসতে না পারে, রোহিঙ্গা যেন না আসতে পারে, তার জন্য কড়া ডিউটি করছে। এই দেখলাম, আমিও ফিল্ডে আছি।